welcome to my YouTube channel. So makikita nyo guys, first time in my life nakakita ko ng ganito, yung sama-sama silang naglalakad. Tingnan nyo guys, oh. Ano yan guys, yung maliliit na uod yan guys, pero kung makikita nyo, sama-sama silang naglalakad guys. Makatawid lang sa isang malaking tawirin guys, ayan oh. Doon pa sila pupunta guys, oh. Doon sa dulo niyan. So, mamaya guys, titingnan natin guys. Oh. First time in Ayan guys, tingnan nyo guys. Ang daming ulo. Dami nilang ulo guys. Ang dami ring ano, buntot. Ay boy. siguro ning mananap. Naman sa ano kita mo kanina katong nag-scroll pa ba? Kita na. Tingnan nyo guys, oh. Taas lang to kay dudong yan gapon siya. Color niya taas lang to mo. Yan. Sign na gawin nila. Guys, comment nyo guys sa comment section guys kung anong klaseng ano to guys, anong klaseng mananap to Insekto. or anong klaseng insekto to guys, kasi hindi ko pa alam to guys, ano to guys. Yun guys, oh. Comment nyo guys sa comment section guys kung ano to guys. Oh, tinaringan ng kapatid ko guys na guluhin guys, hindi sila maghiwalay-hiwalay guys. So tingnan nyo guys, oh. Nagulo na noon boy, imong gigulo boy eh. Balik yun. Ang daming ulo guys, oh. Feeling ko guys, ahas to guys eh. No, maragbitin no. Maragbitin. Tanawa. May forma sa bed hindi man. Tingnan nyo guys. Nakatakot naman guys, no. Dami guys, oh. Guys, comment nyo guys kung anong klaseng alien to guys. Nag-uunan na sila guys, oh.